Assalamu alaikum Matahalem. Bonsoir Khawti, bonsoir les abonnés, bonsoir aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. Il est 2h du matin, on est le 2/06/2019. جيت ندير لكم la petite vidéo هذه. Donc باش نقول لكم en même temps يعني صحة فطوركم صحة سحوركم وصحة عيدكم إذا ما تلاقيناش إن شاء الله. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo ou pas. جيت ندير لكم la vidéo هذه. Si vous avez remarqué للناس اللي ما شافوش la vidéo هذيك اللي ماشي la dernière, celle avant le live, juste avant le live, ça s'appelait Anadarko, Algérie Anadarko, l'arnaque du siècle. Donc j'ai mis ça, c'était la suite de Algérie Anadarko, le contrat du siècle. Alors j'ai enlevé la vidéo hadi, ils me l'ont bloqué. Je ne sais pas, j'ai pas franchement ما خبيش عليكم ما قريتش les mails تاعي باش نقول لكم يعني شكون حذفها. Mais la vidéo hadi était illisible, inaccessible sur YouTube. Donc il y a quelqu'un qui a dû demander d'enlever cette vidéo. Quelqu'un de Jaïba, ou des arguments. Pour moi, c'est le symbole, c'est la symbolique. La vidéo hadi a tapé dans le mille. A tapé dans le mille. A tapé dans le mille. La vidéo hadi qu'elle parlait de la BACAE, la Banque Algérienne du Commerce Extérieur, où l'adresse se trouve à Zurich. Malheureusement, je peux plus vous mettre une illustration sur ce sujet هذا. يعني ما نقدرش نوري لكم ندير لكم des liens ولا ما نقدرش نوري لكم يعني la page officielle de cette banque. Je ne sais pas, il y a quelqu'un ou la banque elle-même ou la حاجة من هذا القبيل, ils ont fait demander le blocage de la vidéo carrément. كما قلت لكم, on a touché en plein dedans. En plein dedans, qui m'a expliqué que la vidéo هذه malheureusement je peux plus vous mettre de lien. خفت يعاودوا يزيدوا يبلوكيو لي هذه. Le fond et la source, il y a des problèmes financiers, la source des problèmes actuels, tout ce qui touche aux finances, ou l'argent du contribuable algérien, l'organisation, les canettes de financer l'importation, l'organisation, les canettes parce que vous êtes obligé de passer par cette banque quand vous faites des transactions qui démarrent de l'Algérie vers l'extérieur ou la vice versa. La source de مشاكلنا au complet, l'Algérie au complet, جايه من هذا l'organisme هذا BACAE. كما درت لكم في la vidéo, malheureusement كما قلت لكم qui est pas accessible, c'est une vidéo très intéressante, très intéressante. Parce que يجي نهار ونتعاودوا تسمعوا بهاد لا بونك وهاد لافير هادي. هاد لا بونك قلت لكم سي لوتي تاع l'ancien système تاع العصابه depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis 81 من وقت شادلي la décennie noire ووقت بوتفليقه اليومنا هذا. سي لوتي اللي لقاوه باش يهربوا العمله ويخرجوا العمله ويخلصوا الصفقات, c'est-à-dire les contrats تاعهم كانوا يجوزوا من هاد لو سيستم, c'est-à-dire la BACAE, le système SWIFT. C'est un système global mondial de banque à banque pour faire des échanges de devises. Ou la banque algérienne a dit qu'il fait les devises. La BACAE, c'est une banque qui donnait des crédits, des crédits d'intention en fait. Tu as un document, le document c'est شغل اللي فيه فوا يقول باللي راك quelqu'un de solvable, روح شري واش حبيت. en gros هذه هي هذا الدوكيومون هذا يخدموا به الناس كيما حداد ربراب, يعني كاع الناس كي توشي دو بري او دو لوان ا دو لامبورطاسيون في بلادنا. الناس اللي كانوا يجيبوا كيما حكيت لكم في لا فيديو, قلت لكم كيفاش كانوا يديروا باش يلعبوا بلي كونطرا ويلعبوا ب لي زابيل دوفر على الانترناسيونال وما يشبه. يعني هاد لا بنك هذه سي كيفاش نفهمكم, سي لا كلي دو فوت تاع لو سيستيم تاع الرشوه والسرقه تاع العمله. جو بريسيز ماشي دينار او كومبلي. كاين ناس يقولوا لي فلان هضر نكاز ولا نو. النكاز ما هضرش على لا BACAE, يهضر على لافير اناداركو, هضر على با مال دافير توتال سايبام لي ترانزاكسيون تاع البترول, بصح ما هضرش على لا BACAE. هاد لا BACAE قليل الجزائريين اللي يعرفوها. ils sont très rares. Très peu d'Algériens يعرفوها.
كاين des sites algériens qui même Algérie partout maintenant دار مقالات il y a quelques années de ça قصر على هذا le sujet. Je vous invite à les lire. Mais ولكن le commun des mortels, c'est-à-dire l'Algérien lambda, ما يعرفش هذا البنك هذا. Pourquoi? Pour la simple et unique raison parce que elle dépend, elle est soumise aux lois du canton de Zurich. C'est-à-dire ما تمشيش بالقوانين الجزائرية. فيها 4-5 جزائريين داخل والباقي c'est des investisseurs anonymes. فيها un fonds à 200 millions de francs suisses والباقي c'est des fonds anonymes. المهم il y a une opacité autour de cette banque qui est même, on peut même pas la qualifier de flagrante, c'est-à-dire il y a une opacité, c'est quelque chose d'énorme, énorme. D'accord, Khawti? Hiya normalement elle est تمشي sous la coupe de la banque extérieure algérienne. Normalement il y a فرع من الفروع qui se trouve à Zurich, mais ولكن elle est autonome. تسلف لمن تحب تخرج لمن تحب تعطي الدراهم لمن تحب. C'est possible même la banque elle fait des prêts à des pays وحنا ما على بالناش. المهم ils font ce qu'ils veulent avec notre argent. فيها des capitaux داخلين فيهم des banques étrangères, des petites banques étrangères. فيها des capitaux الله اعلم كاع منين جايين, on sait même pas. Les lettres d'intention هذه وهاد les lettres تمدهم للناس اللي تحب. C'est-à-dire خاوتي سي قلت لكم المشكل في كاع لي زافير كاع اللي صراو la vente d'Anna Darko les salades début des années 2000 par Shakib Khalil par le biais de Ryan Aslet هذيك la société تاع Bjawi. Parce que je reviens pas parce que j'ai peur qu'il me rebloque cette vidéo. انا ماذا بيا نعطيكم المعلومات هذو. Mais يا خاوتي je vous invite, vous tapez BACAE, تلقاو sur Google, tout simplement sur le moteur de recherche, énormément de renseignements. Bzaf les renseignements. Mais ولكن, il n'y a pas de vidéo. Parce que je pense que c'est un sujet tabou. C'est-à-dire, la preuve. J'ai fait une vidéo la semaine dernière, carrément, YouTube, carrément, il a bloqué la vidéo. Pour vous dire, on a tapé vraiment mes dans le mille. ضربنا في وسط القلب. Khawti hadi, donc quelque chose de très important. Je vous invite à fouiller tout seul. Je ne peux pas vous fournir plus de renseignements. Donc, verbalement quelques données qui vont vous permettre d'effectuer ces recherches. Ça m'a la banque à la base créée en 81. Les fonds les fonds algériens tel FLN les canaux les adhérents à l'FLN في l'Europe il a دراهم كانوا يديروا ملمات هكذا les gens payaient une taxe sur la nation, un impôt sur la nation. هذوك الدراهم كانوا dans différentes monnaies, c'est-à-dire il y avait du franc français, il y avait du Deutsche Mark, il y avait différentes monnaies. وخيدر وجماعة الFLN اللي كانوا في la Suisse parce que la Suisse était neutre entre parenthèses, جابوا هذوك les fonds خلاهم ils ont ouvert un compte. في 81 juste avant 81 France elle a tout fait باش récupérer parce que لقات des failles قال لك soi-disant ça finançait الارهاب في هذاك الوقت والFLN كان considéré comme organisation irhabiyya et tout. Donc si elle récupérait juridiquement elle n'a pas pu. Voilà, elle n'a pas pu parce qu'en 81 l'État algérien a décidé d'investir. En fait, le fait de créer cette banque là, tu n'as plus la main dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a réclamer les fonds à une banque? Dès que Zurich تقبل, la Suisse est autonome financièrement. C'est-à-dire حجتك ضعيفة. راكم معايا خاوتي كريو هاد la banque, elle a fait des investissements algériens à l'étranger, كانت كيفاش يقول لكم sur les fluidifier العملة الجزائرية اللي كاسبينها. C'est-à-dire c'est elle qui s'occupait des transactions. Donc خاوتي ما نتعمقوش بزاف parce que زيدوا يبلوكيو لي الفيديو. Mais bon المهم راني عطيت لكم la preuve باللي vraiment باش ينحيو لك يوتيوب une vidéo, c'est-à-dire tu as deux options. Ou كاين فيها les droits d'auteur وحوايج من هذا القبيل ولا tu as touché le gros lot, c'est-à-dire ضربت حاجة صحيحة. Ça marche خاوتي. Donc j'espère que, bon, je ne vais pas m'attarder trop dessus, je vais vous laisser faire vos investigations tout seul comme des grands. Alors comme tu as, il faut utiliser l'outil informatique. La vidéo elle était très intéressante avec pas mal de liens. Malheureusement, je peux pas vous redonner les renseignements. Donc BACAE, la Banque algérienne du commerce extérieur Zurich. Ça marche.
juste une petite virgule. واحد البنادم واسمه موحى بونادم واسمه موحى بونادم. Donc موحى بونادم هذا c'est l'illustration ما نطولش عليها parce qu'il est insignifiant pour moi. C'est l'illustration تاع تاع la mongolitude. حاشاكم وحاشا قدركم. البنادم هذايا كتب لي ميساج قال لي انت يا كافي و tu es BTS. C'est-à-dire BTS c'est باتنا تبصص وقهرس. c'est-à-dire ناس الشرق. ناس الشرق. donc قال لي انت يا BTS انت يا وباتنا تبصص وقهرس. donc قلت له non au début je lui ai répondu قلت له انا وليد باب الواد يعني à la base ما ما يحشمش منين جا au contraire je suis fier يعني بحومتي وما فيل c'est pas le problème. قال لي non t'es BTS ou كافي انت كافي. imaginez-vous on est en 2019 رانا رايحين 2020. قلت لكم le monde va changer va muter en 2020. à partir de 2020 il y a des plans qui sont en cours. مازلنا في العقليه هذيك نتاع كافي وانت شغل si tu n'es pas d'Alger شغل ماشي رجله ولا tu ne vaux rien tu ne sais rien. imaginez-vous il y a des gens مازالهم encore cantonnés à cette mentalité هذه. vous imaginez-vous c'est extrêmement grave درت une vidéo كنت نهضر على الريجيوناليزم و كيفاش يقولوا لو راسيزم يعني انتر الجيريان. دخلنا حنا لداخل ها هي l'illustration. هذا موحى بنادم c'est l'illustration تاع لو ريجيوناليست لو راسيست. وديجا بالك هذا تخرج من حومته زوج زنايق بالفوق تروح لطاقاره ولا سوسطاره ما يحملهمش. دونك pour vous illustrer ونزيد نعطي له اون دوني بالك ما يعرفهاش هذا الانسان هذا. même s'il habite à l'étranger ما voyageاش parce qu'il y a énormément de gens يسكنوا في l'étranger جاو من البلاد ils se sont installés dans une région ولا قعدوا في هذيك لا ريجيون حياتهم كومبلي ما بوجاوش. donc malgré qu'ils vivent en Europe ou là ils vivent en Amérique du Nord بصح ils bougent pas de leur lander ما يبوجوش من المنطقه تاعهم. donc c'est des gens bornés حابسين. ça marche l'état d'esprit تاعهم ou l'ouverture d'esprit تاعهم ne leur permet pas d'aller plus loin. الناس هذو ما يفوليوش في عقلهم. نعطيك une donne يا بونا ادم يا موحى بونادم باللي في الخارج à l'étranger les Algériens en général نحكيو على les Algériens en général الناس اللي راحوا بعيد ceux qui sont partis très très loin que ce soit dans les études ولا في الكوميرس ولا في البيزنس ولا في حاجه واحده اخرى. الناس اللي راحت بعيد قليل منهم ولاد لي غروند فيل وبالاخص الجي. هذه نزيدها لك انا وليد الجزائر. انا وليد الجزائر 3 جينيراسيون صدق جدي بابا وانا زايدين في الجي. راني عندي مانيش كما يقول لك راني وناهز 45 راني بالك كبير عليك ونعرف خير منك. باش نزيد لك اون دوني هذه الناس لي زالجيريان اللي عايشين في الخارج اللي داروا الدراهم اللي نجحوا qui sont partis très très loin dans les études et qui ont des postes clés ولا عندهم des super postes في l'étranger extrêmement rare باش تلقاو وليد الجزائر الجيروا ولا وليد قسنطينه لا فيل ولا وليد وهران les grandes villes algériennes. La majorité viennent de petits villages ou de petites villes. D'accord? Donc la preuve باللي تقدر تكون وليد باب الواد ولا وليد القصبه كيما راك تقول لي ولا وليد البيار ولا مانيش عارف بصح quand tu es limité d'esprit وعندك le complexe de supériorité tu ne peux pas aller plus loin parce que ta façon يعني extrémiste ou tes œillères هذوك t'empêchent de communiquer avec les autres. C'est-à-dire tant que tu vas pas vers les autres وما تحطش قلبك الاخرين tu n'évolues pas ما تيفولويش. J'espère pour toi que ساكن في البلاد. بالك لو كانك ساكن في البلاد نفهمك نقول الله غالب il habite dans une grande ville il a tout à portée de main عنده هذيك لا فيزيون هذيك. بصح si tu me dis que راك ساكن في الخارج c'est extrêmement grave. C'est-à-dire البلاد هذه راهي مستقله ou le peu que tu as. Je vais te dire un truc, ce n'est pas que grâce aux Algérois. هذه نزيدها لك انايا. داكور وين راه العربي بالمهيدي وين راه عميروش وين راه زبانه الله يرحمهم الشهداء هذوما الرجال اللي داروا مؤتمر الصومال قليل فيهم كانوا داخلوا ولاد الجزائر. هذه باش نزيدها لك. هذه ما قلتش ولاد الجزائر ما خدموش تورا لوان دو لا on a des grands مجاهدين بصح الرجال اللي اسسوا الافلان وكما يقول لك nous ont permis d'obtenir notre indépendance وكوميم وقفنا شويه على رجلينا
ماشي ولاد الجي سونتر. هذه نزيدها لك بوان على لين. دونك تقدروا تكتبوا لي كومونتير. جو كوني تري بيان العقليه تاعنا، راني منكم، راني وليد زايد ووليد زاير. جافي سيت مونتاليتي افون، كي جيت فهمت باللي العقليه هذه ما تديش بعيد. و بور افونسي دون لا في لازم فو كوتوايي تو الموند، لازم تخدم مع كاع الناس و فو با دو بريجوجي على الاخرين. داكور. دونك تلقى لو كان جيت بي تي اس وليد باتنا ولا تبسه ولا سوق هراس ولاد الشرق، يعني الاحرار ولاد الشرق الرجال، ولا اون تاتوا حشومه عليك، والله العظيم غير حشومه عليك. يعني سي اكوز دو جون كوم توا اللي عندنا سيت سال ريبوتاسيون هذه في الجزائر بلي ما نحبوش الناس الاخرين اللي جايين من بعد. سي اكوز دو بيرسون كوم توا. D'accord, alors que ولاد الجزائر à la base c'est une ville cosmopolite depuis des siècles. D'accord, depuis des siècles. هذا الكومبلكس هذا جا تقدروا تقولوا من الاستقلال وطلع. D'accord, c'est l'éternel combat du citadin versus le rural. D'accord, les Gouer هذوما ils ont dépassé ce stade. Le rural عنده بلاصتو وعندهم un respect énorme pour lui parce que c'est lui qui nourrit la société et qui met comme c'est un pignon moteur dans une économie. حنا مازال ما فهمناهاش هذه النقطة. حنا عندنا اللي ما يسكنش في وليد خارج على غروند فيل ولا ما تسكنش في الجي ماشي رجله و tu sais rien وانت كافي و اريفيست و on le taxe de tout. دونك حبيبنا سي الحمد لله يا ربي يعني بدعاوي الخير والرحمه اللي عطاها لي ربي والسيرفو اللي عندي الحمد لله يا ربي. La situation que j'ai actuellement, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a de très grandes chances que je vis mieux que toi. Très grandes chances. D'accord? Alhamdoulilah ya Rabbi, ce n'est pas parce que je suis algérien. D'accord? C'est par rapport à mon état d'esprit ou mon ouverture d'esprit. Ça marche. وإذا جيت كافي كيما راك تقول لي انت تقول لي كافي كيما راني كافي في لا سيتوياسيون الحمد لله ايكونوميك اللي راني فيها المناصب اللي راهم عندي يا خويا معليش كافي. جو بريفير ات كافي كيما راني ولا بلده مقطر كيما نتايا بصح راك وين راك. داكور. دونك هذه سمحوا لي سيتي اون بوتيت غروند فيرغول. fallait répondre à ce genre d'énergumène parce que هاد الناس هادو ils nous empêchent d'évoluer et d'aller vers l'avant. Ça marche. La critique تاع الناس هادو اللي يكتبوا des messages de ce type là, tu maîtrises pas le français, tu maîtrises maintenant. ما ندخلكمش في الديتاي. قلت لكم نهضر لكم باللغه مالوروزمون يعني اللي نخلط شويه عربيه شويه فرونسي شغل بنغبريت جي با لو شوا. لو كان نهضر لكم بالنيرلندي ما تفهمونيش كاع. vous allez pas me comprendre كاع. دونك كيفاش نكومونيكي معاكم؟ جو كومونيكي افيك فو كومون؟ عطيو لي حل واحد اخر. نهضر معاكم اون انجلي ماشي كاع لي الجيريان يميتريز لونجلي. نهضر معاكم بالفلامون ما تفهمونيش. دونك جو سوي اوبليجي نهضر بالفرونسي ونخلط شويه عربيه. داكور. العربيه سيتي ما لونغ ماتيرنيل بصح صافي براتيكمون 25 ans que je l'utilise plus si ce n'est depuis quasiment cette chaîne هذه مانيش نستعملها. جو vous invite لغه ما تستعملهاش وما تقراهاش pendant 25 ans سيي عاود دخل فيها هكذا du jour au lendemain. non. بالك je vais évoluer ولا je vais reprendre mon niveau inchallah au fur et à mesure. بصح الله غالب هذا ما حلبة البقرة حبيبنا. داكور. دونك خاوتي سمحوا لي لا فيديو هذه جو vais pas essayer de ne pas tarder. اشفعوا علي كما قلت لكم BACAE هي les par le biais de يعني l'aval de Chakib Khalil quand il a pris les rênes de son attaque عطى l'aval لهذيك la société Ryan Eslet تاع واسمه بجاوي هي اللي s'est occupée de la vente des actions اللي كانت l'Algérie les détenait auprès d'Anna Darko américaine suite à un litige ou un arbitrage d'une cour américaine. Anna Darko, elle avait deux options, ou elle nous indemnisait financièrement ou là t'atteindre des actions, c'est-à-dire les actions d'Anna Darko il y a très longtemps. D'accord. Quand l'Algérie n'a des parts fait Anna Darko ou quand nous had les parts et nous rapportait de l'argent, c'était quelques millions, ça a rapporté quand même de l'argent. Qui dit chez Si Khalil مع طاب جنانو ils ont décidé de les vendre. Ou باش باعوهم ماشي خد سوناطراك باعت ديريكت. داكور. سوناطراك واش دارت عطات لا مان هذا بجاوي اللي ما عنده اوكين بريروغاتيف وتزدم بلاطاي لا دراهم لا والو ولا يبيع في دي زاكسيون $1 مليون. باع انا داكور. باعها براداها.
il a vendu au passage d'une très grosse commission. Ou des transactions Jazoub, la banque algérienne, la BACA, la banque algérienne du commerce extérieur, Zurich. Donc, comment la transaction s'est passée, personne ne le sait. J'invite, Inch'Allah, notre prochain gouvernement ou l'Al-Gaïd, ou l'Jma'a, ou le message, j'aimerais bien que يطردقوا لنا الدواسات تاع هذه البنكه هذه ونشوفوا واش كاين باسكو قلت لكم اكبر الخرايب دون ليستوار دو لالجيري جايه من هذا البنك هذا دوبي 81 حسبوا دوبي 81 رانا رايحين ماناش بعاد على 40 سنه خوتي 40 سنه تاع اختلاس par le biais de cet outil. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo était claire ou عجبتكم ou j'espère inchallah ينقصوا ce type d'énergumène qui m'a mouha Bonadem. Donc je vous le dis, je vous invite à lire ces commentaires, ils sont disponibles. Vous allez voir la vision rétrograde d'autrui, le racisme primaire, c'est incroyable, c'est incroyable. الناس راهي تافونسي وحنا مازالنا انت الجيروان انت ماشي الجيروان انت وهراني انت ماشي وهراني انت وليد البلاد وانت يا جيت من برا انت كافي انت بي تي اس بي تي اس كاين فيهم الرجال خير منك جو سوي بيرسوادي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واتري بيانتو ان شاء الله.